guys, for this video guys, gagawa na naman po tayo ng kumon. So ayan guys, mga guys, alam niyo naman guys kung ano natin guys, ang sinabi ko sa inyo guys na magiging okay rin guys yung camera natin. Yan, di ba? Napagawa na guys ulit ang ating importanteng pang-vlog natin. Ayan po si Aki, kapatid ko. Diba malinaw guys? Hoy, gising na ikaw! Gising na! Ay, balik ka! Balik ka! Balik ka! Balik ka! Guys, sakayin nyo natin yung ating yan. So guys, tara guys, gagawa na po tayo guys. At hintay po tayo sa mga ating gagawin. Mamaya, kakain tayo guys. At ganon, kakanta tayo mamaya. Ay, hindi pala guys, hindi tayo nakakanta na nakaraan, sayang. Okay guys, ang una guys, susulat natin ang pangalan natin dito. Nakalagay ay name. Next ay time. Anong oras naman natin? Oras na 1946. Guys, 2, 4. Again, lonely. I'm not moving. Kailangan guys matapos kayo na mabilisan kasi guys may timer tayo. Napakabilis ko guys. Video guys ha. Bilis guys. Kumain na. Yan po. Wait lang po. Salita guys yung kapatid ko. Ano kabilis guys? Hihi. Kiwan. Guys, alam niyo naman guys kung kailan tayo lagi nagbablog. Malabo ba guys? Malabo. Marcos. Classmate ko guys si Marcos. Guys, shoutout nyo po guys si Kalbo. Ay, pangalan niya guys ay Aldrich Edquith. Yeah guys, charge nyo siya guys sa may YouTube guys. Nangate guys yung likod ko. Nangate. Isa. Bang guys. Amoy sibol. Hanggang nag-vlog tayo guys. Kaya ate guys matapos na mapilis. Harinig niyo ako guys. Pa guys ha. 6, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ano ako guys? Ayun guys yung mga sagot guys. Yung mga sinasabi. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
7-11. 10 hours na. Ang past person na lang ang cellphone na guys. Guys, 71% pa lang guys yung cellphone natin. Tignan natin guys. Mabilis siya guys maglobat guys siguro. 5, 7, ba't guys, ang dami lamok guys. Ayun guys, may pumapasok. Guys, sarap guys magkumul na. Okay guys, magkumul na kayo. Tatalino nyo pa guys ang inyong mga sariles at sa ating mga katalinuhan. Tatalino pa kayo lalo. Alam ko guys, nag-aaral tayo guys. Pwede naman tayo guys mag-apply guys sa Juan San Ildefonso sa Common. Guys, tuloy na natin guys ang ating pag-vlog. Ano guys? Uy, tubig yan. Lagyan mo nga yun. Kasi isang ulam. Wait. Guys, it's part 2. So hello guys, malapit na pala tayo guys. Matapos guys. And guys, ito na pala guys. Ito naman dito guys. Ito na pala tayo guys. 8, 5 plus 4, 9. 4 plus 2 equals 6. Nakain na tayo. 4 plus 3, 7. Kailan kumain na? Kakain na daw pala. Yan guys. Part 3. So hello guys, part 3 guys. Tapos na tayo guys. Ayan guys, ride the time. Ayan guys, ride the time na tayo. Si mami kita. Time. 1954. Ang bilis natin guys. 54. Guys, alam niyo ba ito guys? Mag-mais tayo guys. Basta tayo. Uy! Buti hindi nasira. So guys! Part 4! So yan guys, kakain na tayo guys. Ayan guys. Ito nga pala guys yung ulam natin guys. Ayan guys. Ang pangalan guys ay chicken. Galit inasal. Kakain na tayo guys. Kain na. Mahit pa guys yung kanin natin. See you again tomorrow. Kain po guys. See you again tomorrow. Init guys. Palabas yung guys.